Hello and welcome students to the second lecture of computer architecture. So last time हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ आर्किटेक्चर एंड व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ hierarchical system of computer. So let's have a quick recap of what we have studied in the first lecture of computer architecture. So आर्किटेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज़ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन से पहले आएगी और वो इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी, लाइक व्हाट द कंप्यूटर विल हैव टू डू, एंड ऑर्गेनाइजेशन मींस हाउ कंप्यूटर विल डू दैट फंक्शन. जिस तरह आप लोगों को मैंने कहा था कि सारे कंप्यूटर्स या सारे लैपटॉप्स एक ही काम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है. लेकिन कुछ कंप्यूटर्स वो फास्ट करते हैं, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है, और बाद ऐसे लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स होते हैं कि जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है. तो जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है, इसका मतलब है कि उन्होंने सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर या सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए बनाए, तभी उनकी प्रोसेसिंग हाई है और तभी उनकी प्राइस भी ज़्यादा है. और ऑन द अदर हैंड ऐसे लैपटॉप्स जिनकी स्पीड स्लो है अ लिटिल बिट, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ए सच सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ नहीं किया है, तभी उनकी स्पीड स्लो है और एट द एंड उनकी प्राइस भी कम है. तो इट वाज ऑल अबाउट आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. फिर हमने पढ़ा था कि हायरार्किकल सिस्टम. सो हायरार्किकल सिस्टम इसका मतलब ये है कि टॉप पे एक कंपोनेंट है, फिर नीचे दूसरा कंपोनेंट है, फिर तीसरा कंपोनेंट है, फिर चौथा कंपोनेंट है, और ये सारे मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है. तो ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ हायरार्किकल सिस्टम. जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि एक घर में सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं, फिर उसके चिल्ड्रन होते हैं, फिर उनके चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है. इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है. तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम चिल्ड्रन से स्टार्ट करके पेरेंट्स की तरफ जाएं, तो इसको हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप कहते हैं. और दूसरा क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस तरह है कि हम पेरेंट्स से स्टार्ट कर लेते हैं और चिल्ड्रन की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है. तो इट वाज ऑल अबाउट हायरार्किकल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर. सो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर. सो स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या? स्ट्रक्चर एक्चुअली ये है कि कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. सो इसको हम सब सिस्टम्स में डिवाइड करेंगे और हर एक सब सिस्टम का अपना ही एक फंक्शन होगा, ठीक है. तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये जो कंपोनेंट्स हैं ये किसी ख़ास तरतीब में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे. This connection of subsystems is called structure. On the other hand, what is function? Function, as the name suggests, it's the operation of each and every component that is included in the structure. ठीक है. Let me elaborate it further through whiteboard. For example, ये हमारे पास एक पीसी है, और आप लोगों को मैंने बताया था कि पीसी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स से बना है. तो हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम उसी स्मॉल कंपोनेंट्स की फंक्शन को स्टडी कर ले. हम क्या कर लेते हैं कि इसको हम इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स स्टडी कर लेंगे, ठीक है. तो इसमें पहला ब्लॉक किस चीज़ का आ जाता है? पहला ब्लॉक आ जाता है CPU का. तो इट मीन्स कि CPU क्या करेगा? CPU प्रोसेसिंग करेगा. इसके साथ अटैच होंगे इनपुट डिवाइसेस जो एनवायरनमेंट से इनको कोई डेटा प्रोवाइड करेंगे, और ये फिर इंटरन आउटपुट को डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. तो ये
دونوں ایکسٹرا بلاکس ہو گئے، یہ ایکسٹرا بلاک ہو گئے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ریم، ایک اور بھی کنیکٹ کر لیں، اس کو ہم کہتے ہیں روم، تو یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ڈینوٹ کر لیا ایک پی سی کو ان دا فارم آف سب سسٹمز، ٹھیک ہے۔ تو اب سی پی یو کا اپنا فنکشن ہوگا، ان پٹ ڈیوائس کا اپنا فنکشن ہوگا، اس کا اپنا فنکشن ہوگا، ریم کا اپنا فنکشن ہوگا، روم کا اپنا فنکشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اٹس ایکچولی اسٹرکچر اینڈ فنکشن۔ اسٹرکچر کس طرح کنیکٹڈ ہے، لائک ان پٹ اس طرح کنیکٹڈ ہوں گے کہ یہ سی پی یو کی طرف ڈیٹا موو کرے گا، اور آؤٹ پٹ اس طرح کنیکٹڈ ہوں گے کہ سی پی یو سے ڈیٹا آؤٹ پٹ کی طرف موو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا اسٹرکچر ہو گیا۔ اب فنکشن کیا ہے، فنکشن یہ کہ ان پٹ ڈیوائس کا کیا فنکشن ہوگا، آؤٹ پٹ ڈیوائس کا فنکشن کیا ہوگا، ریم کا فنکشن کیا ہوگا، اور روم کا کیا فنکشن ہوگا۔ تو اٹس ایکچولی ڈسکرپشن آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن۔ اب آتے ہیں کمپیوٹر، وین ایور کمپیوٹر پرفارمس اٹ پرفارمس 4 ڈفرینٹ ٹاسکس۔ کمپیوٹر جو بھی کام کرتا ہے وہ مشتمل ہوگا 4 کاموں پہ، ٹھیک ہے۔ لائک کوئی بھی اگر آپریشن وہ کرے گا تو وہ ان 4 اسٹیپس کو پرفارم کر کے وہی آپریشن کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے ڈیٹا پروسیسنگ، ٹھیک ہے، دوسرا ہے ڈیٹا اسٹوریج، تیسرا ہے ڈیٹا موومنٹ، اینڈ دا فورتھ اینڈ دا لاسٹ ون از کنٹرول، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اسٹڈی کرتے ہیں ڈیٹا پروسیسنگ۔ سو لیٹ می فرسٹ ڈیفائن دیٹ what is processing. Processing, whenever we give input to computer and it gives us output, so it means that computer has processed something. Like ایک سمپل مثال میں آپ لوگوں کو دے کے سمجھا سکتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں نے ورڈ فائل اوپن کر لی ہے، اس میں میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، لائک ایک ایسے لکھنا چاہتا ہوں، ایک ایسے لکھنا چاہتا ہوں پاکستان پہ، ٹھیک ہے۔ تو میں سب سے پہلے لکھوں گا پاکستان۔ پاکستان کو میں کس چیز کے تھرو ان پٹ کروں گا، کی بورڈ کے تھرو ان پٹ کروں گا۔ جو ہی میں پاکستان کی بورڈ سے ٹائپ کروں گا تو آٹومیٹیکلی مجھے اسکرین پہ بھی نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس کہ کمپیوٹر ہیز پروسیسڈ مائی را ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ میں نے پاکستان کی بورڈ کے ڈفرینٹ کیز سے ان پٹ کر لیا ہے اور اس نے ایک ہی ورڈ بنا لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اٹ مینس کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کو کمپیوٹر پروسیس کر کے آؤٹ پٹ پہ ہمیں دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مثال ہے، فار ایگزامپل ہمارے کمپیوٹر پہ ایک فولڈر پڑا ہے اور ہم اینڈ وی وانٹ ٹو اوپن دیٹ فولڈر، سو وی ول کلک رائٹ آن دیٹ فولڈر، تو آٹومیٹکلی جب ہم اوپن کلک کر لیں گے تو وہ فولڈر اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس کہ ہم نے ان پٹ دے دیا ہے اینڈ کمپیوٹر نے ہمارے ان پٹ کو پروسیس کر کے ہمیں آؤٹ پٹ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ورڈ فائل ہے اور ہم اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہی ہم کنورٹ کر لیں گے تو اٹ مینس کہ ہم کی بورڈ یا ماؤس سے کوئی نہ کوئی کمانڈ دیں گے اور ایک کمپیوٹر کا جو پروسیسر ہے وہ اسی کمانڈ کو سمجھتا ہے اور اسی کمانڈ کے تھرو وہ ورڈ فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بہتر مثال یہ ہے کہ ابھی میں مائکرو فون کے تھرو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو اٹ مینس کہ میں ان پٹ دے رہا ہوں ان دا فارم آف ساؤنڈ تھرو مائکرو فون، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک ان پٹ ہے اور کمپیوٹر کیا کر رہا ہے، کمپیوٹر اس کو پروسیس کر رہا ہے، اس کو اسٹور کر رہا ہے، اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک اپلیکیشن کے تھرو، ٹھیک ہے۔ رننگ آف این اپلیکیشن از آلسو کالڈ پروسیسنگ۔ لائک ہم وی ایل سی پلیئر پہ کوئی نہ کوئی مووی پلے کرنا چاہتے ہیں، تو جب بھی ہم اس کو پلے کر لیتے اٹ مینس کہ وی ہیو پروسیسڈ سم تھنگ تھرو اے سافٹ ویئر، ٹھیک ہے۔ سو آئی تھنک ابھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ واٹ از پروسیسنگ اینڈ ڈیٹا
ڈیٹا کیا چیز ہے؟ جو بھی ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں وہ ڈیٹا ہے. سو ڈیٹا میں بھی ان دا فارم آف ونز ان دا فارم آف نمبرز, ڈیٹا میں بھی ان دا فارم آف ABCD, ڈیٹا میں بھی ان دا فارم آف کی بورڈ, انٹر کی بورڈ جو ہمارے پاس کی بورڈ پہ جو انٹر کی ہے اس کے تھرو ہم بھی دے سکتے ہیں ڈیٹا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ساری کیا ہے؟ یہ چیزیں ساری ہماری ان پٹ ڈیٹا ہے. ابھی جو میں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرا ساؤنڈ جو ہے نا وہ بھی ایک ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹا کمپیوٹر اپنے پاس پروسیس کر کے پھر اسٹور کر لے گا. سو پھر میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ ڈیٹا آلسو ویریز اینڈ پروسیسنگ آلسو ویریز. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بھی مختلف قسم کا ہے اور پروسیسنگ بھی مختلف قسم کے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر ہم کوئی ورڈ فائل کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں PDF فائل میں تو یہ ایک الگ قسم کا پروسیسنگ ہو گیا. اگر میں مائکروسافٹ ورڈ میں کوئی ٹائپنگ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کسی اور قسم کا کی پروسیسنگ ہوگی. اسی طرح اگر میں کوئی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں 100+100 تو یہ ایک اور قسم کی پروسیسنگ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈیٹا پروسیسنگ ہے, اور کمپیوٹر ہمارے پاس کیا ہے؟ پروسیسر ہے. یہ ہمارا ڈیٹا پروسیس کر کے ہمیں آؤٹ پٹ پہ شو کر لیتا ہے. سیکنڈ فنکشن از اسٹورنگ آف ڈیٹا یا ڈیٹا اسٹوریج. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر ہمارے پاس ہمیشہ ڈیٹا اسٹور کرے گا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے میموری یا ریم کا نام بار بار اور کئی دفعہ سنا ہوگا. ٹھیک ہے, مائکرو کنٹرولر کے سبجیکٹ میں بھی ہم بہت زیادہ ڈسکشن کرتے تھے کہ ریم کیا ہے, میموری کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کمپیوٹر پروسیسنگ کرتا ہے, وہ ان پٹ لیتا ہے, پروسیس کرتا ہے اور پھر ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک میموری اسٹوریج ڈیوائس بھی ہوگی. کیوں ہوگی؟ وہ اس لیے ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیٹا ہمارے کسی اور ٹائم اس ڈیٹا کی دوبارہ ضرورت پڑ جائے. ٹھیک ہے, اس کو میں ایک ایگزامپل کے تھرو ایکسپلین کر رہا ہوں. ایگزامپل یہ ہے کہ لیٹ سپوز A is equal to 2B is equal to 5. اب میں ان دونوں کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی ویلیوز کسی اور ویریبل میں اسٹور کرنا چاہتا ہوں, تو میں اس طرح لکھ لوں گا کہ C is equal to A plus B. تو C ایکول ہو جائے گا کس چیز کے؟ 7 کی, بیکاز A is equal to 2 and B is equal to 5. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس رزلٹ ریم میں کیا اسٹور ہوگا؟ C اسٹور ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی اسٹوریج کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد میں C کو کسی اور چیز کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, تو اگر ہمارے پاس ریم میں C کی ویلیو پریزنٹ نہیں ہے تو یہ نیکسٹ انسٹرکشن رن نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمارے پاس کمپیوٹر آپریشن کے لیے ایک میموری کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے پاس کمپیوٹر میں ان دا فارم آف ریم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ ریم میں آن گوئنگ پروسیسز اسٹور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک ابھی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں, ابھی میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اسی ٹائم پہ ریم میں اسٹور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ابھی لائٹ آف ہو گئی یا بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو ریم سے سارا ڈیٹا لاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس میموری یا ریم کی بھی ضرورت ہے کمپیوٹر آپریٹ کرنے کے لیے کہ جہاں پہ ڈیٹا ٹیمپرریلی سیو ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ ہے ایکچولی ریم کا. تو یہ ہوئی اسٹوریج آف ڈیٹا. ہمارے پاس پرماننٹ ڈیٹا اسٹوریج کی بھی ضرورت پڑتی ہے کمپیوٹرز میں, کیونکہ وہاں پہ ہم فائلز کو
परमानेंट बेसिस पे स्टोर करना चाहते हैं और फिर किसी भी टाइम हम उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ मूवमेंट ऑफ डेटा। मूवमेंट ऑफ डेटा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर मस्ट मूव डेटा बिटवीन इटसेल्फ एंड आउटसाइड वर्ल्ड। सो आउटसाइड वर्ल्ड का ये मतलब है कि अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मैं आउटसाइड वर्ल्ड में बैठा हूँ और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, और अपनी वॉइस जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर आप लोग कोई मूवी देख रहे हैं तो स्क्रीन पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हम कंप्यूटर के साथ आउटपुट डिवाइस पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम कंप्यूटर से डेटा ले रहे हैं और अभी मैं कंप्यूटर को डेटा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर और आउटसाइड वर्ल्ड में अक्सर डेटा मूव होता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई फाइल प्रिंट करना चाहता हूँ तो प्रिंटर के थ्रू वो फाइल मुझे हार्ड फॉर्म में मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने प्रिंटर के थ्रू कंप्यूटर के साथ डेटा मूवमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, ठीक है। तो इसमें ये है कि कंप्यूटर में जो डिवाइसेस हैं या तो वो सोर्स ऑफ डेटा होंगी या डेस्टिनेशन ऑफ डेटा होंगी। सोर्स ऑफ डेटा, इसका आसान मतलब ये है कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होंगी जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है। इसी तरह डेस्टिनेशन ऑफ डेटा क्या है? डेस्टिनेशन ऑफ डेटा में इंक्लूडेड है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और बाकी आप लोग अपनी तरफ से इंक्लूड कर लें कि जो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली है डेस्टिनेशन ऑफ डेटा के यहाँ पे कंप्यूटर डेटा पहुँचाएगा, ठीक है। और सोर्सेज ऑफ डेटा ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा पहुँचाएंगे, ठीक है। सो the movement of data between these two devices is known as input-output mechanism, and these devices are known as peripheral devices. तो क्या मतलब है कि आप लोगों से कोई पूछ ले कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी हैं, तो आप लोग विद इन सेकंड्स जवाब दे रहे कि पेरिफेरल डिवाइसेस वो हैं जो इनपुट डिवाइसेस हैं और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं। अगर हम कंप्यूटर के साथ डेटा एक्सचेंज ना कर लें तो फिर हमारे लिए कंप्यूटर यूजलेस है, क्योंकि ना हम कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं और ना हम कंप्यूटर से डेटा ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि we must move data with computer. So the fourth one is control unit. कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो हमारे पास CPU के अंदर होता है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करता है, ये सारा सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। सारा सिस्टम किस तरह कंट्रोल करता है, ये एक्चुअली कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है और ये डिसाइड करता है कि अभी इनपुट डेटा किस चीज़ से आ रहा है, कीबोर्ड से आ रहा है या माउस से आ रहा है, और इस डेटा को कौन प्रोसेस करेगा, और फिर मैंने इस डेटा को किसके थ्रू यूज़र को दिखाना है, ठीक है। तो ये सारा ऑपरेशन कौन करता है, ये सारा ऑपरेशन कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। अब हमारे पास है बेसिक फंक्शन ऑफ computer in the form of block diagram. It's actually functional view of computer. अब लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कंट्रोल मैकेनिज्म, ये हमारे पास डेटा मूवमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये डेटा स्टोरेज फैसिलिटी है और ये डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, ठीक है। तो जो 4 स्टेप्स हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, ये एक्चुअली उसका क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। तो ये 2 एरो जो हैं ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। डेटा मूवमेंट ऑपरेटर्स क्या है, ये पेरिफेरल डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस। और ये क्या है, ये कंट्रोल मैकेनिज्म है। कंट्रोल मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि ये डेटा इस इनपुट से आ रहा है तो इस डेटा को मैं पहले रैम पे स्टोर कर लूँ या मैं इसको डायरेक्ट डेटा प्रोसेस करके फिर दोबारा आउटपुट डिवाइस पे दे दूँ, ठीक है।
یا یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ جو ڈیٹا ان پٹ ڈیوائس کے تھرو آ رہا ہے یہ میں پہلے ڈیٹا پروسیسنگ یونٹ پہ ٹرانسفر کر لوں، اس کے بعد یہاں پہ اسٹور کر لوں، اور اس کے بعد کسی آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ سینڈ کر لوں، ٹھیک ہے. اور یا یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہاں سے جو ان پٹ ڈیٹا آ رہا ہے یہاں پہ اسٹور کر لوں اور دوبارہ میں پھر اس کے تھرو آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ ٹرانسفر کر لوں. تو یہ ایکچولی یہ جو بلاک ڈائیگرام ہے یہ ایکچولی کمپیوٹر کا فنکشنل بلاک ڈائیگرام ہے. فنکشنل مینس کہ کس طرح کمپیوٹر فنکشن کرتا ہے اس 4 سٹیپس کے تھرو جو ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا. کون سے ڈسکس کر لیے؟ ڈیٹا پروسیسنگ، اسٹوریج آف ڈیٹا، موومنٹ آف ڈیٹا اینڈ کنٹرول یونٹ. سو کمپیوٹر جو بھی فنکشن پرفارم کرتا ہے اس میں یہ 4 فنکشنز انوالو ہوں گے، اس کے بغیر کمپیوٹر پرفارم نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو یہ اٹ واز ایکچولی بیسک فنکشن آف اے کمپیوٹر تھرو فنکشنل بلاک ڈائیگرام، ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ لوگ مجھ سے گوگل کلاس روم کے تھرو پوچھ سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، کوئی بھی میڈیم آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور مجھ سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ٹل ناؤ اٹ واز انف اینڈ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ بی ہیپی.